सर्वेभ्य नमो नमः। संस्कृत प्रकाश यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत आउ अभिनंदन। यही प्रकरण रे यही वीडियो रे आमे देखिया प्रकरण संख्या 3 आउ अध्याय 5 इंद्रिय जय और षड वर्ग त्याग। ये हूँ पूर्वर पढ़ुले जो विनय आधिकारिक प्रकरण संख्या 3। ओके चलो ठीक अच्छे विषय वस्तु को आरंभ करवा। इंद्रिय जय किपरि भाव हो पार एवं तांकर अरी अर्थात शत्रु वर्गर जो रहिले 6टी इंद्रियर शत्रु होची केतोटी ना 6टी। एई 6टी को त्याग केमती करा जाई परिबो, त्याग कले कौन कौन उपकार मिलिबो एवं त्याग न कले कौन कौन क्षति होई थाय से विषय आलोचना करा जाईची विशद भाव रे। ठीक अच्छे तो ताहले विषय वस्तुर प्रारंभ करिबा। आरंभ करने पूर्व इंद्रिय जय विषय मु एवं ता शत्रु मानकर विषय नाम किछि कहि दूची। शत्रु इंद्रियर शत्रु कौन 6टा शत्रु रहिले कौन कौन ना काम क्रोध लोभ मान मद आउ हर्ष 6टी शत्रु रहिले। आउ इंद्रिय जय तो ताले इंद्रिय गुड़िक जय हो पारे किपरि भाव रे से 6टी शत्रु मानक पाखरु किपरि भाव रे इंद्रिय जय हो पारे से विषय विशद भाव रे आमे आलोचना करिबा एई वीडियो रे। ताले कहला कौन ना विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय। इंद्रिय जय केमती हो पारिबो ना विद्या आउ विनय द्वारा ही इंद्रिय जय करा जाई परिबो। ठीक अच्छे इंद्रिय जय किपरि करा जाई परिबो विद्या आउ विनय द्वारा है ना। आउ आगे कौन कहला काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष त्याग कार्य। तेणु काम क्रोध लोभ मोह मान आउ मद हर्ष को आमे त्याग करने द्वारा ही इंद्रिय गुड़िक उपरे विजय प्राप्त हो पारिबा है ना। इंद्रिय गुड़िक उपरे विजय प्राप्त किपरि हो पारिबो ना एई काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष को त्याग कले त्याग करने द्वारा इंद्रिय मानकर इंद्रिय गुड़िक विजय प्राप्त होई थाए नले विजय प्राप्त हो पारिबो नाही। आउ कौन विजय प्राप्त हेबा पई हेले कौन कौन करिया पई पड़िबो ना कहला कर्ण त्वक अखि जिह्वा घ्राण इंद्रियाणाम। तले जो इंद्रिय गुड़िक रहिले ज्ञानेन्द्रिय गुड़िक से मानकर विषय कौन ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना। तो यही गुड़ाक प्रवृत्त न हेले तेबे जाइकी कौन हम ना इंद्रिय जय हो पार। ठीक अच्छे विप्रतिपत्तिर अर्थ हूँ प्रवृत्त न हेबा है ना। यही इंद्रिय गुड़िक जो रहिले 5टी इंद्रिय रहिले कर्ण त्वक कहले मुख नेत्र आउ जीभ है घ्राण कहले नाक। ये 5टी इंद्रिय रो विषय वस्तु होची कौन विषय कौन ना गंध स्पर्श रूप रस गंध। यही 5टी विषय होचे यही 5टी विषय उपरे प्रवृत्त न हेबा। यदि प्रवृत्त न हेले तेबे जाकि इंद्रिय जय हो पारिबो नले इंद्रिय जय हो पारिबो नाही है ना। इंद्रिय जय आउ किपरि करा जाई पारिबो ना आगे पुणी कहउचंती देखिबा नेक्स्ट कौन कहउची एथिरे कहला ना शास्त्रार्थ अनुष्ठानम बा। आउ कौन कहला ना शास्त्र रे जो प्रतिपादित कर्तव्य रही से कर्तव्यर सम्यक रूपरे से अनुष्ठान जो रहिला से अनुष्ठान को ही इंद्रिय जय बोली कहा जाई थाए। अर्थात शास्त्र रे जो प्रतिपादित कर्तव्य अच्छी से कर्तव्यर सम्यक रूपरे अनुष्ठान को शास्त्रार्थ अनुष्ठान बोली कहा जाए एवं से शास्त्रार्थ अनुष्ठान कले ही इंद्रिय जय होई थाए। ठीक अच्छे एवं आगे कौन कहूँ ना कृष्णम ही शास्त्रमिदम इंद्रिय जय। इंद्रिय जय कौन ना समस्त शास्त्र मूल कारण है ना। समस्त कृष्णम कहले समस्त शास्त्र मूल कारण होची इंद्रिय जय। इंद्रिय जय करवा हेउची सेथिपई बहुत 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 इम्पोर्टाट। इंद्रिय जय कले कौन कौन आमको फायदा होता है कौन नुकसान होता है देखिबा। इंद्रिय जय कले तो बहुत फायदा हम निजर स्वराष्ट्र गठन कर सपरिवार बंधु बांधव सबकि आम प्राप्त हो पार है ना। आउ जदि तार विपरीत कर्म करवा अर्थात
इंद्रिय गुड़ी को जदि संयम न रखिक इंद्रिय गुड़ी उपरे आम जदि डिपेंड हेबा तो ताहले आमर कौन क्षति होउची से विषय एथिरे मध्य आगे वर्णना करुचंती। आगे कहउचंती तद विरुद्ध वृत्ति अवश्य इंद्रियश्चारंत अपि राजा सद्य विनशति। तार ताले शास्त्र विहित कर्तव्यर विपरीत आचरण करिवा द्वारा इंद्रिय लोलुपी राजा समग्र पृथ्वीर अधिपति होइतिले मध्य शीघ्र नष्ट हो जाइथाय। राजा कौन हो सद्य कले शीघ्र विनश्यति नष्ट हो जाइथाय। केतेबेले नष्ट हो जाइथाय ना विपरीत आचरण जो करिथांती तद विरुद्ध वृत्ति कहले कौन ना विपरीत आचरण करुथिबा इंद्रिय इंद्रिय लोलुपी इंद्रिय लोभ तुरंत कौन हुए ना सही राजा जदि समग्र पृथ्वीर अधिपति होइथाय फिर भी से कौन ना सद्य विनशति निश्चित भाव में तुरंत ही नष्ट हो जाइथाय। उदाहरण स्वरूप अनेक बहुत राजा अच्छा से राजा माने निज निजर यही षड वर्ग से माने षड वर्ग जो रिपु रहिले बा शत्रु रहिले से शत्रु मानू से त्याग करिपाले नाही जाफल कि निजर बंधु राष्ट्र निजर सपरिवार नष्ट हो जाइथिला। तो ताहले देखिबा उदाहरण स्वरूप आगे देला बहुत गुड़ा देला देखिबा उदाहरण देला ना जथा कहला उदाहरण देला कौन ना दंडक्या नाम और भोज कामात काम बसत है ना काम द्वारा बा कामना द्वारा बसवती होइकी से कौन गला किए ना भोज वंशीय राजा कामना द्वारा भोज वंशीय राजा दंडक्य ब्राह्मणर कन्या को अपहरण करने अपराध हेतु तांकर पितांकर अभिशाप रे निजर सबंधु राष्ट्र विनाश है ना अर्थात सब बंधु राष्ट्र सपरिवार एवं स्वराष्ट्र विनाश अर्थात विनष्ट हो जाइथिला। ठीक अच्छे काम बसत दंडकिया नामक राजा है ना भजवंशीय थिले से काम बसत से निजर काम अर्थात इंद्रिय मानकर जो शत्रु रहा काम प्रथम शत्रु इंद्रिय मानकर कौन कामना ताकू सी त्याग करि पारला नाही जहाँफल कि ब्राह्मण कन्या को से अपहरण कर आनला जहाँफल कि ब्राह्मणर कन्यार बापा कौन कले ना से अभिशाप देले अभिशाप हेतु निजर ए बंधु राष्ट्र एवं सपरिवार विनाश हो जाइथिला। तापरे एहीपरि अवस्था मध्य हेइथिला ना करालश्च वैदेह है ना यहीपरि अवस्था मध्य हेइथिला विदेह राजा करालश्च अर्थात कराल राजा से मध्य विनाश प्राप्त होइथिले है ना जेमिति रहिला भजवंशीय दंडक्य नामक राजा से कामवशत ब्राह्मणर कन्या को से अपहरण करथिले फल निजर समस्त सपरिवार बंधु राष्ट्र विनाश होइथिला। कराल राजा मध्य ठीक सेमिति वैदेह राज्यर से मध्य ठीक सेमिति दंडकीय अंकर परी भोगिबा पई पड़िला। तापरे शेषरे पुणी आहरी अछि कहिछि ना कोपो जन्मेंजय ब्राह्मणेषु कोपो जन्मेंजय ठीक सेमिति कोप हेतु बा क्रोधवशत राजा जन्मेंजय ब्राह्मण मानक सहित कलह करी बसथिले ब्राह्मण मानक सहित कलह बसिले से लास्ट तांकर अभिशाप रे से नष्ट हो गले ब्राह्मण मानकर अभिशाप रे नष्ट हो गले। एहीपरि भाव विक्रांत ताल ध्वज आगे कहला विक्रांत ताल जंघंकर है ताल जंघश्च भृगुषु भृगुवंशीय भृगुषु कहले भृगुवंशीय वंशीय मानक सहित कलह कला किए ताल जंघ जो कलह करिथिला भृगु वंशीय सहित ताहले से कलह करबा हेतु तार दुर्गति होइथिला। तापरे देखिबा लोभात ऐलश्च चतुर्वर्णम अत्याहारोयमाण स्वबीरश्च अजबिंदु ठीक सेमिति
ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ କଲା। ଲୋଭରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇକିରି ଇଳଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁରୁରବା ଐଳାଶ୍ଚ, ୟାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ ଇଳ ହେଇଯିବ। ଇଳଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁରୁରବା ଚାତୁର୍ବଣ୍ୟମ୍ ଅତ୍ୟାହାରୟମାଣ, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଅତ୍ୟାଚାର ପୂର୍ବକ ଧନ ଅପହରଣ କରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ପୁରୁରବା, ଇଳଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁରୁରବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ସବିରଶ୍ଚ ଅଜବିନ୍ଦୁ, ସବିର ଦେଶର ରାଜା ଅଜବିନ୍ଦୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଥିଲା। ଇଳଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁରବାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେମିତି ହୋଇଥିଲା, ସବିରର ଦେଶର ରାଜାର ନାମ ଅଜବିନ୍ଦୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାନ ଆଗେ କହିଲା କ'ଣ ନା, ମାନ ଦ୍ରାବଣ ପରଦାରାନ ପ୍ରୟଚ୍ଛନ୍। ମାନ ଅଭିମାନ है ना, ଅଭିମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ଅଭିମାନାତ୍ ରାବଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିମାନ ରାବଣ ପତ୍ନୀ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅପରାଧରେ ପରଦାରାନ ପ୍ରୟଚ୍ଛନ୍, ପରଦାରାନ ମାନେ ପରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅପରାଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଦଂଶଂ ଚ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନ ଦେବା ଅନ୍ୟାୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମଦାତ୍ ଡମ୍ବୋଦ୍ଭବ ଭୂତା ଅବମାନୀ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଦନମତ ହୋଇଗଲେ, ମଦାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମଦନମତ ହୋଇକରି ରାଜା କିଏ ନା ଡମ୍ବୋଦ୍ଭବ ନିଜ ପ୍ରଜାକୁ ତିରସ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଶେଷରେ ନରନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହୈହୟଶ୍ଚ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି କାରଣ ହେତୁ ହୈହୟ ରାଜା କିଏ ଅର୍ଜୁନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ହାତରେ ମରିଥିଲେ। ଆଗେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହର୍ଷାତ୍ ବାତାପି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମତ୍ୟା ସାଦୟନ୍ ଋଷିଂ ସଂଘଶ୍ଚ ଦ୍ୱୈପାୟନମିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ଷପୂର୍ବକ ବା ହର୍ଷରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇକିରି ବାତାପି ନାମକ ଅସୁର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଲା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବଚନା କଲେ ଏବଂ ଯାଦବ ସଂଘ ନୃସିଂହ ସଂଘ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଦବ ସଂଘ ହେଲା, ଦ୍ୱୈପାୟନ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ କପଟତା କଲେ। ଦ୍ୱୈପାୟନ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ କପଟତା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଦ୍ୱୈପାୟନ ଋଷିଙ୍କର ଶାପବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ଏହାକୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଇଏ। ତାହେଲେ କେଉଁ ରାଜା କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ? କ'ଣ ଲୋଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନା ମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନା ମଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ହେଲା, କ'ଣ ହର୍ଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କେଉଁ ରାଜା ହର୍ଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କାହାଠାରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ହେଲା, ଅନେକ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରହିଲେ, 6ଟି ଶତ୍ରୁ ରହିଲେ, ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ଏଥିରେ କହିଛି ଶେଷ ଭାଗରେ ଏତେ ଚାନ୍ୟ ଚ ବହବ ଶତ୍ରୁ ଷଡ୍ବର୍ଗମ୍ ଆଶ୍ରିତ ସବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜାନ ବିନେ ସୁର ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଚାନ୍ୟ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ରାଜା ଶତ୍ରୁ ଷଡ୍ବର୍ଗମ୍ ଆଶ୍ରିତ, ଏ ଯେଉଁ 6ଟି ଶତ୍ରୁ ରହିଲେ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ଆଉ ହର୍ଷ,
ତ ଏଇ ଛଅଟି ଶତ୍ରୁର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକରି ଅନେକ ରାଜା ନିଜ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇ ବିନେଶୁର ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗେ କ'ଣ କହିଲା, ଶତ୍ରୁବର୍ଗ ମୁଁ ସୃଜ୍ୟ, ଶତ୍ରୁବର୍ଗକୁ 6ଟି ଶତ୍ରୁବର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ ଯେଉଁମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଚିରମହିମ, ଏ ସଂସାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ସେଇ ରାଜାମାନେ ଦେଖିବା ନା କହିଲା, ଏକରେ ହେଉଛି ଜାମଦଗ୍ନି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ନା ଜାମଦଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ପରଶୁରାମ ସେ 6ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବଶୀଭୂତ କରି 6ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିକି ସେ ଚିରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅମ୍ବରୀଶ ନାଭାଗର ପୁତ୍ର ନାଭାଗ ଏବଂ ବୁଭୁଜାତେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଭୁଜାତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଚିରମ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚିର କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହିମ ପୃଥିବୀକୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ରାଜାମାନେ ତାହେଲେ ଚିର କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ନିଜର ଷଟ୍ ବର୍ଗକୁ ବା ଷଟ୍ ରିପୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି। ନା ଏକରେ କହିଲେ ଜାମଦଗ୍ନି ବା ପରଶୁରାମ, ଅମ୍ବରୀଶ ଆଉ ନାଭାଗ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସରିଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଅଧିକରଣ, ବିନୟ ଅଧିକାରିକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ ଅରିଷଡ଼ବର୍ଗ ତ୍ୟାଗ ନାମକ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଇତି କୌଟିଲ୍ୟମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରେ ବିନୟ ଅଧିକାରିକେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକରଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜये ଅରିଷଡ଼ବର୍ଗ ତ୍ୟାଗ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଇତି ବିନୟ ପ୍ରଥମ ଅଧିକରଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ ଅରିଷଡ଼ବର୍ଗ ତ୍ୟାଗ ନାମକ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।